кӯмакҳои башардӯстонаву хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади пешгирии паҳншавӣ ва табобати саривақтии мубталоёни бемории нави COVID-19 дар мамлакат ба таври мунтазам амалӣ карда мешавад. Ин навбат кӯмаки ғамхоранаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муассисаҳои тандурустӣ ва табибону бемории ноҳияи Сангвор равона карда шуд. ҳифзи солимии ҷомеа ва рушду равнақи соҳаи тандурустӣ дар меҳвари сиёсати роҳбарияти олии ҳукумату давлат қарор дорад. Дар доираи кӯмаки навбатии эҳсонкоронаи президенти мамлакат ки тариқи мошинҳои калони боркаш равона карда шуд, он иборат аз молҳои хӯроквории ниёзи аввал ва маводи зарурии доруворӣ мебошад. Маводи ғизоӣ дар фарогири молҳои талаботи аввали мардум аз ҷумла орд, равған, шакар, макарон, биринҷ, картошка, помидор, сабзӣ ва дигар навъи маҳсулоти озуқаворӣ мебошад. Бо изҳори миннатдории сокинони ноҳияи Сангвор, ғамхорию меҳрубонии пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро нишонаи инсондӯстӣ, раиятпарварӣ ва шоҳкории азим иброз доштанд. با سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد دستگیری شرایط اجتماعی و اقتصادی طبیبان و بیماران کمک مادی به ناحیه سنگوار فرستاده شد. این کمک به واسطه سرور دولت طبیبان را وادار می‌سازد که تمام دانش و مهارت خود را بهر طبابت بیماران صرف نمایند. چون دیگر ناحیه‌های جمهوری به ناحیه سنگوار نیز مال و محصولات طلبات اولیه اهالی و در عموم ده‌ها نوع اموال عضوخواری تقسیم کرده شد. اینچنین در برابر محصولات عضوخواری ناحیه مذکور با مواد دارویی ضد اپیدمیوی، نقاب‌ها، لباس‌های مخصوص محافظتی طبی، دستپوشک‌ها، محلول‌های آنتیسپتیکی، مایع‌های پاکگردانی ظرف و زهرخیمیکات‌ها تامین گردید. کارمندان بیمارخانه‌های ناحیه سنگوار برای این توجه و غمخوری رهبریت عالی دولت و حکومت اظهار سپاس بی‌اندازه کرده عزم دارند با تمام مسئولیت خدمت مردم را به جا آورند و بهر تامین سالمی جامعه از تمام امکانات‌های کاری و کمک مادی حکومت ثمراناک استفاده برند.